My felicitations and greetings to all our stakeholders. Today, we are celebrating a milestone since it was on this very day 50 years ago that our beloved institution, the then UNOR High School, Talisay Branch, now Colegio San Nicolas de Tolentino Recoletos, was inaugurated by Bishop Antonio Fortich, Bishop of Bacolod, and the Mayor of Talisay, Honorable Mario Lizares, with the presence of our founding fathers, Father Florentino Itzavare, OAR, Father Dionisio Gutierrez, OAR, and Father Jesus Perez Recio, OAR, as the first and only Catholic school in Talisay, Negros Occidental. Today, we are once again reminded of our early beginnings and how the people of Talisay accepted our mission and placed their trust that we can form their beloved sons and daughters to the Agustinian Recollect way with the spirit of caritas et scientia, love and knowledge. Today, we stand in awe in thanksgiving to God for that gift that we were able to share alongside with our more or less 5,000 graduates who are themselves living proofs as the fruits of this mission. Nagapasalamat man kami sa tanan nga nagapadayon nga nagasuporta kay nagapati sa amon ikasarang. Nga sa pihak sang pandemya, nagsige pa ang paeskwela sa sining nga institusyon bangod kay sila nakahibalo nga labaw sa tanan nga kalakip ang edukasyon ay nga ila ginabaton ang formasyon nga tatak Recoleto. Gintinguan sa mga kaparian sadto nga amo ang nagpatigayon nga ini nga institusyon mapasad agon mapaambit ang formasyon Katoliko kag Recoleto diri sa Talisay kag ang pagsabat sang mga pumuluyo sa imbitasyon. Amo ang rason kung nga hasta subong pagkatapos ang 50 anyos ang Kolehiyo San Nicolas de Tolentino Recoletos padayon nga nag-aalagad kay nagapadayon sa pagpamunga. Sa paggunita natin ngayong araw ng ika-50 taon ng inaugurasyon sa ating paaralan, atin ding inaalaala ang ating mga misyonero na naging instrumento sa adhikain na ito. Tayo rin ay pinapaalalahanan na ang regalo na ating natanggap 50 taon na ang nakalipas ay kailangan nating palaguin at ibahagi sa ating komunidad. Kay ganda na ang ating selebrasyon ay nataon rin sa selebrasyon ng buong simbahan Katolika, ang Missio ad Gentes o Taon ng Misyon. Ito ay pagpapatunay na tayo ay bunga ng ebanghelisasyon at patuloy pa natin itong palaguin. En esta ocasión de la celebración de 50 años de la fundación del Colegio de San Nicolás de Tolentino Recoletos, antes se llamaba Universidad de Negros Occidental Recoletos, en nombre de Padres Agustinos Recoletos de Talisay y de todos los Recoletos, agradecemos a todos los que han sido parte de esta institución por la fe y confianza que han sido dado a nosotros. Continuamos a invitar a todos a recibir esta clase de educación bajo la espiritualidad agustiniana recoleta. Queremos continuar esta educación recoleta no solo a los de la ciudad de Talisay, sino también a todas las ciudades vecinas. Con nuestros graduados que se han dispersado a todo el mundo, que habían formados en esta institución, les encomendamos al Señor
que sigan manifestando en su vida la educación recibida. Y rogamos que más filipinos reciban la educación Agustina Recoleta. Malipayon nga ika-50 anyos, Kolehiyo San Nicolas de Tolentino Recoletos. Mabuhay ka, Kolehiyo San Nicolas de Tolentino Recoletos. Enhorabuena, Colegio de San Nicolás de Tolentino Recoletos. Congratulations, Colegio San Nicolas de Tolentino Recoletos, to 50 more years and beyond. May our legacy continue and prosper. To all Ionorians, Nicolasians, we thank you. Thank you for the trust that has led us to this very day. Vamos, San Nicolas! Vamos, Recoletos!